தகப்பனாய் இருக்கிற ஒருவரிடத்திலே அப்பத்தை கேட்டால் அவன் கல்லை கொடுப்பானோ? If anyone of you ask of his father for bread, will he give him a stone? మీలో ఎవడైనా తన తండ్రి యొద్ద ఆయన రొట్టెని అడిగినట్లయితే అతనికి రాయితీనిచ్చునా? மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானோ? Or if he ask for a fish, will he give him a snake? చేపను అడిగినట్లయితే పామునిచ్చునా? முட்டையை கேட்டால் தேளை கொடுப்பானோ? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? గుడ్డును అడిగినట్లయితే తేలునిచ్చునా? பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள். Ye being evil know how to give good gifts unto your children. మీరు చెడ్డవారయుండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనియ్య ఎరిగి ఉన్నారు. அப்படியானால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு செய்வது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? If it is so, how much more certain is it that your heavenly Father will do you the same? అలాగైతే పరలోకమందున మీ తండ్రి మీకు చేయుట ఎంతో నిశ్చయం కదా. நாம் எதை கேட்கிறோமோ அதை தருவதற்கு நம்முடைய பரமபிதா உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். Whatever we ask, the heavenly Father is faithful to give it to us. మనం దేనినైతే అడుగుచున్నామో దానిని మనకు అనుగ్రహించుటకు మన పరలోకపు తండ్రి నమ్మదగిన వాడై ఉన్నాడు. வருடத்தின் கடைசியாக நான் வந்திருக்கிறோம். We have come to the end of this year. సంవత్సరాంతమునకు మనం వచ్చి ఉన్నాము. இன்னும் 2 நாளைக்கு பிறகு நான் ஒரு புதிய வருடத்துல இருப்போம். Within 2 days we will be in a new year. ఇక 2 దినముల్లో మనం ఒక క్రొత్త సంవత్సరంలో ఉండేదము. இந்த அருமையான நேரத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வோமாக. Let us make use of this precious time. ఈ యొక్క విలువైనటువంటి సమయమును మనం సద్వినియోగం చేసుకుందాము. கர்த்தரிடத்திலே நல்ல ஈவுகளை கேட்டால் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு தருவார். If we ask for good gifts from the Lord, he will certainly give it to us. దేవుని యొద్ద మంచి ఈవులను మనం అడిగినట్లయితే నిశ్చయముగా మన ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును. ஒரு தகப்பன் தன் மகனுக்கு அப்படி செய்ய உண்மையா இருந்தால் நம்முடைய பரமபிதா நமக்கு செய்வது இன்னும் எவ்வளவு அதிக நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது. If a father is so faithful in doing it to his own child, how much more certain will it be that the heavenly Father will do it to us? ఒక తండ్రి తన యొక్క పిల్లలకు ఇలాగన చేయుటకు అంత నమ్మదగిన వాడై ఉన్నట్లయితే పరలోకమందున తండ్రి మనకు ఎంత అధికంగా నిశ్చయముగా ఆయన చేయును. இந்த பூமிக்குரிய தகப்பன்மார்களை பொல்லாத தகப்பன் என்றுதான் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. The fathers of this earth are referred to as those who are evil. ఇక భూమి మీద ఉన్నటువంటి తండ్రులను గురించి వారు చెడ్డవారై ఉన్నారని వ్రాయబడి ఉన్నది. பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்படி செய்ய உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களே. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children. మీరు చెడ్డవారయుండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనియ్య ఎరిగి ఉన్నారు. அப்படியானால் மெய்யான பரமபிதா நமக்கு செய்வது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? If it is so, how much more certain is it that the heavenly Father who is true and faithful will do it for us? అలాగైనట్లయితే నమ్మకమైనటువంటి మన పరలోకపు తండ్రి మనకి ఎంత నిశ్చయముగా చేయును. நல்ல ஈவுகளை கேட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருப்போமாக. Let us keep praying, asking for good gifts. మంచి ఈవులను అడుగుచు ప్రార్థన చేయుచు ఉందము. ஆண்டவரிடத்திலே நல்ல ஒரு தாழ்மை ஆவியை கேட்போமாக. Let us ask of the Lord for a spirit of humility. దేవుని యొద్ద మనము ఒక తగ్గింపు గల ఆత్మను అడిగేదము. ஞானத்தை கேட்போமாக. Let's ask for wisdom. జ్ఞానం మనం అడిగేదము. ஜெபாவியை கேட்போமாக. Let's ask for a spirit of prayer. ప్రార్థన ఆత్మను మనం అడిగేదము. கீழ்ப்படிதலின் சுபாவத்தை கேட்போமாக. Let's ask for the nature of obedience. విధేయత స్వభావమును మనం అడిగేదము. சாந்தம் பொறுமை என்ற விலையேறப்பட்ட சுபாவங்களை கேட்போமாக. Let us ask for precious characters which are meekness and patience. సాత్వికము ఓర్పు అన్నటువంటి విలువైన స్వభావములను అడిగేదము. ஜெய ஜீவியத்தை கேட்போமாக. Let's ask for an overcoming life. జయ జీవితం మనం అడిగేదము. இவைகள்தான் ஒரு மனிதன் தேவனிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள். All these are things which a man should receive having asked of the Lord. ఇవన్నీ కూడా ఒక మనుషుడు దేవుని యొద్ద అడిగి పొందుకొనవలసి ఉన్నవి. இவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது. Each one of these is a spirit. ఈ ప్రతిదీ ఒక ఆత్మ ఉన్నది. ஞானம் ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது. Wisdom is a spirit. జ్ఞానము ఒక ఆత్మ ఉన్నది. தாழ்மை ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது. Humility is a spirit. దీనత్వం ఒక ఆత్మ ఉన్నది. ஒவ்வொரு நல்ல சுபாவமும் ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது. Every good character is a spirit by itself. ప్రతి మంచి స్వభావము ఒక ఆత్మ ఉన్నది. நாம் கர்த்தரிடத்திலே கேட்கும்போது கர்த்தர் அந்த ஆவியை நமக்கு தருவார். When we ask of the Lord will give us that spirit. ప్రభు యొద్ద అడిగినట్లయితే ఆ ఆత్మను మనకిచ్చును. இந்த மேலானவைகளை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக நாம் புதிய வருடத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும்.
வேணும். We have to enter the new year having received these excellent gifts. ఈ శ్రేష్టమైన కార్యములు మనం పొందుకొని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశింపవలెను. புதிய வருடத்துல போய் நாம் அதை கேட்டு பெற்றுக்கொள்றதல்ல. It's not entering into the new year and then asking of the Lord and receiving such things. కొత్త సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించిన పిమ్మట మన దేవుని యొద్ద అడుగుట కాదు. இப்பொழுதே கர்த்தரிடத்துல கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு புதிய வருடத்துக்குள்ள பிரவேசிப்போமா. Right now let us ask of the Lord, receive them and then enter into the new year. ఇప్పుడే మనము ప్రభు యొద్ద అడిగి వాటిని పొందుకొని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించేదము. நாம் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுப்பப்பட்டவர்கள். We are those who have been raised up together with Christ. మనము క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారము. மேலானவைகளையே தேடுவோமாக. Let us seek for things which are above. పైనున్న వాటినే మనం వెదికెదము. எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்போம். Let's all keep praying unto the Lord. అందరూ కూడా ప్రభు యొద్ద ప్రార్థన చేయుచు ఉందము. கருத்தோடு ஜெபித்தால் ஜெபிக்க இந்த ஆவிகள் எல்லாம் நம்மேல் வந்து இறங்கும். If we keep on praying earnestly, all these spirits will come down upon us. ఆసక్తిగా మనం శ్రద్ధతో ప్రార్థించినట్లయితే ఆత్మలన్నీ కూడా ఒకటి వెంట ఒకటి మన మీదకు దిగును. நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த நல்ல ஆவிகளை நமக்குள்ள பெருக செய்வார். And all the good spirits which we already have in us, He will cause them to abound. మనలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆత్మలన్నీ కూడా ప్రభు వర్ధిల్ల చేయును. இல்லாதவைகளை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். And those which we do not have, the Lord will give them to us. లేని వాటిని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును. எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்துக்கொண்டே இருப்போம். Let us all keep praying unto the Lord. అందరూ కూడా ప్రభు యొద్ద ప్రార్థన చేయుచునే ఉండుడి. கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்றுதான் வேதத்துல படிக்கிறோம். We read in the word of God, ask and it shall be given you. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును అనే వాక్యమందు చదువుచున్నాము. நாம் మౌనமா இருந்தால் கர்த்தரிடத்துல ஒன்றையும் பெற முடியாது. If we are quiet, we cannot receive anything of the Lord. మౌనంగా ఉన్నట్లయితే మన దేవుని యొద్ద ఏదియో పొందలేము. ஜெபம் பண்ணி நல்ல காரியங்களை நல்ல சுபாவங்களை கர்த்தரிடத்துல கேட்போமாக. Let us pray and ask of the Lord for good things and good characters. ప్రార్థన చేసి మంచి ఈవులను మంచి స్వభావములను మన దేవుని యొద్ద అడిగెదము. நாம் எதை கேட்கிறோமோ அதையே ஆண்டவர் நமக்கு தருவார். Whatever we ask of the Lord, it is the same that the Lord will give us. మనం దేనినైతే అడుగుచున్నామో దానినే ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును. சாலமோன் ஞானத்தை கேட்டான், கர்த்தர் ஞானத்தின் ஆவியை தந்தார். Solomon asked the Lord for wisdom and the Lord gave him the spirit of wisdom. సొలొమోను జ్ఞానం అడిగి ఉన్నాడు, దేవుడు అతనికి జ్ఞానపు ఆత్మను అనుగ్రహించెను. இன்றைக்கும் நம்முடைய தேவன் மாறாதவராய் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். Even today our God is in our midst as an unchanging one. ఈ దినం కూడా మన ప్రభు మధ్య మార్పులేని వాడై ఉన్నాడు. பிசாசு ஒருவரையும் குற்றப்படுத்த இடம் கொடாதீர்கள். Do not give room for the devil to accuse anyone. అపవాది ఎవరి మీద కూడా నేరం మోపుటకు చోటివ్వకుడి. நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். We are chosen of God. మనం దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారము. தேவன் தெரிந்து கொண்டவன் மேல் குற்றச்சாட்டுகிறவன் யார்? Who shall lay anything to the charge of God's elect? దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారి మీద నేరం మోపువాడు ఎవడు? பிசாசின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டாம். Don't give ear to the voice of the devil. సాతాను యొక్క స్వరమునకు చోటివ్వవద్దు. கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி நல்ல ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம். Let's keep praying unto the Lord, keep on asking for good gifts from Him. మనం నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయుచు దేవుని యొద్ద మంచి కార్యములను అడుగుచూనే ఉందము. நிச்சயமாக கர்த்தர் நமக்கு தருவார். Certainly the Lord will give them to us. నిశ్చయముగా మన ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us all pray. అందరము ప్రార్థించేదము. Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரகதாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Praise the Lord. ஆமென் ஆண்டவரே. என்னுடைய சமூகத்தில் உன்னை என்னை துதிக்க முடியாதபடினாலே நான் சுயாதீனமாக கிரியை செய்ய முடியவில்லை. I am unable to work in you freely because you are unable to praise me in my presence. నా యొక్క సన్నిధానంలో నీవు నన్ను స్తుతింపలేకపోవచ్చున్నావు గనుక నేను నీ యందు స్వతంత్రంగా క్రియ చేయలేకపోవచ్చున్నాను. நீயோ என்னுடைய சமூகத்தில் பலவிதமான சிந்தனைகளோடு நீ காணப்படுகிறது. என்ன Why are you found in my presence having diverse thoughts? ఎందు నిమిత్తం నా యొక్క సన్నిధానమందు పలు విధమైనటువంటి తలంపులతో నువ్వు కనబడుచున్నావు. நீயோ என்னுடைய சமூகத்தில் உன் வாயை விரிவாய் திறந்து என்னை துதித்து மகிமைப்படுத்துவாயனா நான் திரளான ஆசீர்வாதங்களோடு
உன் மத்தியிலே வருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். If you open your mouth wide in my presence and praise me and glorify me, I will come down into your midst with abundance of my blessings, says the Lord. నా యొక్క సన్నిధి నువ్వు నీకు నోరును బాగా తెరిచి నన్ను స్తుతించి మహిమపరిచినట్లయితే విస్తారమైనటువంటి ఆశీర్వాదములతో మీ మధ్యకి నేను దిగవచ్చునని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్.
சியோனின் ராஜாவாக நான் இதோ உங்கள் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am moving in your midst as the King of Zion. సియోన్ రాజుగా నేను మధ్యలో సంచరించున్నాను. அபிஷேக தைலமாய் நான் உங்கள் மத்தியே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறோம். சியோனிலிருந்து என் வெளியேறப்பட்ட அபிஷேகத்தோடு நான் உங்கள் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am moving in your midst from Zion with a special anointing. సియోన్లో నుండి ఒక అమూల్యమైనటువంటి అభిషేక తైలంతో మీ మధ్యలో నేను సంచరించున్నాను. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടതാണ് எல்லாவிதமான அபிஷேகங்களும் என்ற கையில் உண்டு. உன்னுடைய ஜீவியத்திற்கும் ஊழியத்திற்கும் அவசியமான எல்லா விதமான அபிஷேகம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது. I have the all type of anointing which is needed for you for your life and ministry. నీ జీవితమునకు నీకు సేవకు కావలసినటువంటి ప్రతి విధమైన అభిషేకం నా యొద్ద ఉన్నది. யாஜிக்கின்ற ஏவனும் நான் இதோ நல்குவான் போகுந்தோ. கேட்கிற யாவருக்கும் இதோ நான் கொடுக்க போகிறேன். I am going to give to all those who ask. అడుగు ప్రతి వారికి నేను ఇవ్వబోచున్నాను. உங்களுக்காய் அமர்ந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. என்னை துதிக்கும்படியாக என்னுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக உங்களை கூட்டி சேர்க்க போகிறேன். I am going to gather you before my throne so that you might praise me. నీవు నన్ను స్తుతించినట్లుగా నా యొక్క సింహాసనం యొద్దకు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకొందును. அதே சீக்கிரத்திலே நான் மத்திய ஆகாயத்திலே வெளிப்பட போகிறேன். Very soon I shall appear in mid-air. అతి త్వరలో నేను మధ్యాకాశంలో ప్రత్యక్షమగుదును. சீயோனே நீ பயப்படாதே. O Zion, be not afraid. సియోను నువ్వు భయపడకుము. நான் உன்னை பலப்படுத்தி விட்டேன். உனக்குள்ள இனி விழுகை இல்லை. There is no more fall in you. ఇక నీవెన్నడూ కూడా పడిపోవు. உனக்குள்ள இனி துக்கம் இல்லை. There shall no more be sorrow in you. ఇక నీలో దుఃఖం లేదు. உனக்குள்ள இனி கண்ணீர் இல்லை. There shall no more be crying in you. ఇక నీలో ఏడ్పు లేదు. நீ எனக்காய் தைரியமாய் நில். நீ எனக்காய் தைரியமாய் நில். Stand boldly for me. నా కొరకు నువ్వు ధైర్యంగా నిలువుము. அதே சீக்கிரத்திலே சாத்தானை உன் பாதத்துக்கு நசுக்கி போடுவேன். I shall bruise Satan under your feet shortly. అతి త్వరలో నేను సాతాను మీ కాళ్ళ క్రింద చితక త్రొక్కెదను. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார்.
தேவாவும் பாதம் தேடியே வந்தேன் காவாவும் அன்பதினா தீவாவும் பாதம் தேடி வந்தேன் காவாவும் அன்பதினா மூவாவுனை இப்போது பணிந்தேன் மூவாவுனை இப்போது பணிந்தேன் நாடி தேடி கூடி வந்தேன் நான் நாடி தேடி கூடி வந்தேன் நான் தீவாவும் பாதம் தேடி வந்தேன் காவாவும் அன்பதினா தீவாவும் பாதம் தேடி வந்தேன் காவாவும் அன்பதினா மத்தேயு சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசி. Let us read Matthew's Gospel, chapter 3, verse 11. 11, 12. Verses 11 and 12. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 11, 12 వాక్యములను మనం చదివేదము. மனம் திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார். அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது. அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார். பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்றான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த வேத வசனத்திலே 3 விதமான ஸ்நானத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். Here in this verse we read of 3 kinds of baptism. ఇక్కడ ఈ వాక్యమందు 3 విధమైనటువంటి బాప్తిసములను గురించి మనం చదువుచున్నాము. நான் மனம் திரும்புதலுக்கென்று உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். I baptize you unto repentance. మారుమనసు నిమిత్తము నేను మీకు బాప్తిసం ఇచ్చుచున్నాను. எனக்கு பின்னாலே ஒருவர் வருகிறார். One cometh after me. నా వెనుక వచ్చువాడు ఉన్నాడు. அவர் என்னிலும் வல்லவராக இருக்கிறார். He is mightier than me. అతడు నాకంటే శక్తిమంతుడు. அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. I am not worthy even to bear his shoes. ఆయన చెప్పులు మోయుటకైనను నేను పాత్రుడను కాను. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. இந்த 3 ஞானஸ்நானமும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. All these 3 baptisms are very essential for a child of God. ఈ 3 బాప్తిస్మములు ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డకు ఎంతో అవసరమైనవి. நம்மில் பெரும்பான்மையான பேர்
ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். Most of us are those who are baptized with water. మనలో ఎక్కువ మంది కూడా మనము నీళ్లతో బాప్తిసం తీసుకొని ఉన్నాము. நாம் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் உணர்ந்து மனஸ்தாபப்பட்டு நாம் அறிக்கையிட்ட போது ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்தார். நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோம். When we realized all our faults, we repented for them and confessed them, and the Lord forgave us for our sins, and then we took water baptism. మనం చేసినటువంటి పాపములన్నీ కూడా మనం గ్రహించినప్పుడు వాటిని గురించి మనం ఒప్పుకోలు చేయగా మన ప్రభు యొద్ద వాటిని ఒప్పుకోలు చేసి బాప్తిసం తీసుకొని ఉన్నాము. இந்த பூமியிலே கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்படி முன்னோடியாக யோவான் ஸ்நானகனை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். The Lord had chosen John the Baptist as a forerunner before the Lord Jesus Christ in order to baptize Jesus. ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తునకు బాప్తిసం ఇచ్చిన నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు కంటే ముందుగా బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ప్రభు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டு சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிறகு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தார். After the Holy Spirit was sent to the earth and the church was established, the apostles and those chosen of God began to baptize. పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబడి భూమి మీద సంఘం స్థాపించబడిన పిమ్మట దేవుని యొక్క సేవకులు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు బాప్తిస్మం ఇచ్చుచూ వచ్చిరి. ஆனால் எனக்கு பின்னாக ஒருவர் வருகிறார். But one cometh after me. అయితే నా వెనుక ఒకడు వచ్చుచున్నాడు. அவர் என்னை பார்க்கிலும் வல்லவராக இருக்கிறார். He is mightier than me. ఆయన నాకంటే శక్తిమంతుడు. அவருடைய பாதரட்சையை கூட நான் சுமக்கிறதுக்கு பாத்திரவான் அல்ல. I am not worthy even to bear his shoes. ఆయన చెప్పులు మోయుటకైనను నేను పాత్రుడను కాను. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. ஞானஸ்நானம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் அடுத்து இந்த 2 ஞானஸ்நானமும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The children of God who are baptized with water should receive the next 2 kinds of baptism too. నీళ్లలో బాప్తిస్మం పొందినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలు మరుసటి 2 బాప్తిస్మములు కూడా తీసుకున్నట్టు అవసరమైనది. நம்மில் அதிகபட்சம் பேர் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். Most of us have been baptized with the Holy Ghost. మనలో అనేకులము పరిశుద్ధాత్మ చేత బాప్తిస్మం పొంది ఉన్నాము. அதன் பிறகு அக்கினியினால் உள்ள ஒரு ஞானஸ்நானம் உண்டு, அதை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். After that there is a baptism with fire which we have to receive. దానికి పిమ్మట అగ్నితో ఉన్నటువంటి బాప్తిస్మం ఉన్నది, దాన్ని కూడా మనం పొందుకొనవలెను. இந்த அக்கினியினால் உண்டான ஞானஸ்நானம் என்ன என்று நான் வேத வசனங்களின் ஊடாய் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது, When we examine through the scriptures what baptism with fire means, అగ్నితో ఉన్నటువంటి బాప్తిస్మం ఏమదని చెప్పి మన వాక్యంలో పరిశీలించి చూచినప్పుడు தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். இந்த பூமியிலே ஆண்டவருக்காய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், கிரியை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். we are those who have to live upon this earth and work and minister unto the Lord, being filled with the love of God. ఈ భూమి మీద మనము దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండిన వారమే మనం జీవింపవలెను. అలాగే మనం సేవ చేసి ప్రభు కొరకు మనం క్రియ చేయవలెను. அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் பாடுகளின் ஊடாக கடந்து போவது, தேவ சித்தம் செய்வது, அது ஒரு கடினமான பகுதியாக இருக்காது. When we are filled with the love of God, when we have this experience of being filled with the love of God, doing the will of God and going through sufferings will not be difficult for us. దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత మనం నింపబడినటువంటి అనుభవము మన యొక్క జీవితం ఉండినట్లయితే శ్రమపడుటయో దేవుని యొక్క చిత్తం మనం చేయుటయో మన కఠినముగా ఉండదు. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தன்னை முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்து தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஞானஸ்நானத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Children of God who have received the anointing of the Holy Spirit should give ourselves over to the love of God and receive the experience of being filled or baptized with the love of God. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలు దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడిన వారై దేవుని యొక్క ప్రేమను బట్టి ఆ యొక్క బాప్తిసం తీసుకొనవలెను. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 36வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும்போது, Reading Romans chapter 8 verse 36. రోమా 8వ అధ్యాయము 36వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు பரிசுத்த பவுல் தான் கடந்து போன பாதையை குறித்து சொல்லுகிறார். Verse 35 in English, Saint Paul speaks of the path he trod. 35వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు పరిశుద్ధ పౌలు తాను వెళ్ళినటువంటి మార్గమును గురించి తెలియజేయుచున్నాడు. வாசியுங்கள். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாயிருக்கிறோமே.
அடுத்து மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். ஒரு மனிதன் இந்த அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அக்கினி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது Verses 35 to 39, when a man receives the baptism of being filled with the love of God, ఒక మనుషుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండి అగ్నితో బాప్తిసం పొందినప్పుడు அதனுடைய கிரியைகள் எப்படி இருக்கிறது என்று இந்த வேத வசனங்கள் நிரூபிக்கிறது. these verses prove how the works following it would be. వాటి యొక్క క్రియలు ఎలాగుండనని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యములు మనకు నిరూపించున్నవి. ஒரு மெய்யான கிறிஸ்தவன் இந்த உலகத்துக்கு அவன் ஒரு சத்துருவாக இருக்கிறான். A true Christian is an enemy to this world. ఒక నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు ఇక లోకమునకు శత్రువు అయ్యున్నాడు. உலகம் நம்மை பகைக்கிறது. The world hates us. లోకము మనల్ని ద్వేషించుచున్నది. நம்முடைய அருமையான இயேசு சொன்னார், நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல. Our beloved Jesus said, "Ye are not of this world, even as I also am not of this world." మన యొక్క ప్రియ యేసు చెప్పినట్లుగా నేను లోక సంబంధిని కానట్టు మీరు కూడా లోక సంబంధులు కారు. உலகம் உங்களை பகைத்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். If the world hate you, you need not wonder about it. లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించినట్లయితే మీరు ఆశ్చర్యపడకుడి. அது உங்களை பகைப்பதற்கு முன்னாலே என்னை பகைத்து விட்டது. It hated me before it hated you. అది మిమ్మల్ని ద్వేషించుటకు మునుపే నన్ను ద్వేషించెను. உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. In the world ye have tribulation. లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును. ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். But be of good cheer. ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి. நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். I have overcome the world. నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను. அப்படினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த அக்கினியினால் உண்டான ஞானஸ்நானமாகிய தேவ அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை இந்த பூமியில நாம் பெற்று ஜீவிக்க வேண்டும். Therefore we the children of God should live upon this earth having received this baptism with fire, or the experience of being filled with the love of God. కావున దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము అగ్నితో కలుగునటువంటి బాప్తిసమైన దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండినటువంటి అనుభవమును మనం పొందుకొని ఈ భూమిలో మనం జీవింపవలెను. ఉపద్రవమో వ్యాకులమో తుంబమో పస్యో నిర్వాణమో నాశమోసమో పట్టయమో, Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? శ్రమయైనను బాధయైనను హింసైనను కరువైనను వస్త్రహీనతైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను. ஒரு மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இப்படிப்பட்ட பாதைகள் நமக்கு வரக்கூடும். After a man accepts the Lord Jesus Christ, he may have to go through paths of this kind. ఒక మనుషుడు యేసుక్రీస్తును స్వీకరించిన పిమ్మట ఇటువంటి మార్గము అతనికి సంభవింపవచ్చును. பரிசுத்த ஆவியினால் பெற்ற அந்த ஞானஸ்நானமாகிய அந்த அனுபவம் இந்த பாதையில கடந்து போக நமக்கு போதாது. The experience we receive by the baptism of the Holy Spirit is not enough for us to go through these kinds of paths. పరిశుద్ధాత్మతో మనం పొందినటువంటి ఆ యొక్క బాప్తిసం యొక్క అనుభవము ఈ యొక్క మార్గం ద్వారా మనం పడి వెళ్ళుటకు మనకు చాలదు. அக்கினியினால் உள்ள ஞானஸ்நானம் ஒன்று உண்டு. அதை நாம் பெற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த பாதையில நாம் எளிதாக கடந்து போக முடியும். There is a baptism with fire, and we will be able to go through paths of this kind easily only if we receive that baptism. అగ్నితో మనం తీసుకొనవలసినటువంటి బాప్తిసం ఒకటి ఉన్నది. అది మనం పొందినప్పుడే ఈ యొక్క మార్గంలో మనం సులువుగా వెళ్ళగలము. லூக்கா சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிற வேளையில, In Luke's Gospel chapter 12 verse 50, లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 50వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు, கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், நான் முழுக வேண்டிய ஒரு ஸ்நானம் உண்டு. the Lord Jesus Christ said, I have a baptism to be baptized with. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నేను పొందవలసిన బాప్తిసం ఉన్నదని చెప్పాను. அது முடியும் அளவு எவ்வளவோ நான் நெருக்கப்படுகிறேன். He says, I am oppressed much until it is done. అది నెరవేరు వరకు నేను ఎంతో ఇబ్బంది పడుచున్నాను. இது பாடுகளினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. This refers to a life full of suffering. ఇది శ్రమలతో నిండినటువంటి జీవితమును సూచించున్నది. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாடுகளின் பூரணத்துக்குள்ளாக கடந்து போனவர். The Lord Jesus Christ is one who went into the perfection of suffering. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శ్రమల యొక్క సంపూర్ణతలో దాటి వెళ్ళి ఉన్నాడు. இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் பரிபூர்ணமான தேவ சித்தம் செய்கிறது இந்த முழுக வேண்டிய ஒரு ஸ்நானம் என்று சொல்லுகிற பாடுகளின் பூரணத்தை காட்டுகிறது. In another sense we can say doing the perfect will of God means
going through this path of suffering, or that is called being baptized with another baptism. పరిపూర్ణమైనటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తం మనం చేయుట అని చెప్పినప్పుడు అది ఇక్కడ మనం పొందవలసినటువంటి బాప్తిసం అయి ఉన్నది. అది శ్రమల యొక్క సంపూర్ణతను సూచించున్నది. பரிபூரண தேவ சித்தம் செய்வதுதான் நாம் முழுக வேண்டிய ஸ்நானம். Doing the perfect will of God is the baptism wherewith we have to be baptized. సంపూర్ణమైనటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తం మనం చేయుటయే మనం పొందవలసిన బాప్తిస్మం అయి ఉన్నది. அதுதான் பாடுகளின் பூரணம். That is the perfection of suffering. అది శ్రమల యొక్క సంపూర్ణత. அதன் ஊடாய் நமக்கு கடந்து போக சாதாரண ஒரு அபிஷேகம் போதாது. An ordinary anointing is not sufficient for us to go through it. దానిలో పడి మనం వెళ్ళుటకు సాధారణమైనటువంటి అభిషేకం మనకు చాలదు. புதிய ஏற்பாட்டு சபை கர்த்தராகிய இயேசு எங்க இருக்கிறாரோ அங்கே இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The New Testament church is called to be where Christ is. క్రొత్త నిబంధన సంఘము ప్రభు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో ఆ స్థలంలో ఉండి నిమిత్తమే పిలువబడి ఉన్నది. நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல. Just as I overcame and am set down with my Father on his throne. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படிக்கு நான் அருள் செய்வேன். To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. జయించువానిని నాతో కూడా నా యొక్క సింహాసనమందు కూర్చుండనిచ్చెదను. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெயஜீவியம் செய்வதற்கு இந்த தேவன் அந்த அக்கினியினால் உண்டான இந்த ஞானஸ்நானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So in order to live this kind of an overcoming life, we should receive that baptism which is baptism with fire. ఇటువంటి జయ జీవితం మనం చేయుటకు అగ్నితో కలిగినటువంటి బాప్తిసం మనం పొందవలెను. சகலவற்றையும் செய்து முடித்தவர்களாய் அன்றைக்கு நாம் அவருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். On that day we ought to stand before him having done all things. ఆ దినమున మన ప్రభు ఎదుట మనము సమస్తమును మనం నెరవేర్చి నిలవబడవలెను. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அந்த அக்கினியினால் உண்டான ஞானஸ்நானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். So Jesus Christ is the one who gives us this baptism which is with fire. అందుచేత యేసుక్రీస్తు అగ్నితో కలుగు ఇక బాప్తిసమును మనకి ఇచ్చువాడై ఉన్నాడు. அவர் இந்த பூமியில் இருந்தபோது அந்த அனுபவத்தின் ஊடாக அவர் கடந்து போயிருக்கிறார். When he was upon this earth he had gone through that experience. ఆయన భూమి మీద ఉండినప్పుడు ఇటువంటి అనుభవం ద్వారా దాటి వెళ్ళి ఉన్నాడు. அப்படினால் நாமும் தேவ அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தோடு இந்த பூமியில ஜீவிக்க. So we also should live upon this earth with an anointing by which we are filled with the love of God. మనం కూడా ఇక భూమి మీద దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండినటువంటి అభిషేకంతో మనం జీవింపవలెను. தேவ அன்பின் வல்லமை ஒரு அக்கினியின் வல்லமைக்கு ஒப்பான ஒரு வல்லமையாக இருக்கிறது. The power of the love of God is compared to the power of love. Fire. దేవుని ప్రేమ యొక్క శక్తి అన్నటువంటిది అగ్ని యొక్క శక్తికి పోల్చబడి ఉన్నది. அக்கினியோ வென்றால் அதற்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவன் யார்? Who can stand before fire? అది అగ్ని అయినట్లయితే ఎవడు దాని ఎదుట నిలవబడగలడు? அக்கினிக்கு முன்பாக ஒன்று நிற்க முடியாது. Nothing can stand before fire. అగ్ని ఎదుట ఏది కూడా నిలవబడలేదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அதுபோலவே தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை நாம் செய்யும்போது நம்மை மேற்கொள்ள இந்த பூமியில ஒரு வல்லமையும் நமக்கு எதிரிட்டு வர முடியாது. In the same manner, when we live upon this earth being filled with the love of God, no power in this world can prevail over us. అలాగే ఇక భూమి మీద దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత మనం నిండి మనం జీవించినప్పుడు మరి ఏ శక్తి కూడా మనల్ని ఎదిరింపలేదు. அன்புக்கு அவ்வளோ பெரிய வல்லமை இருக்கிறது. Love has such a great power. ప్రేమకు అంత గొప్ప శక్తి ఉన్నది. அந்த வல்லமையோடு கூட தான் பரிசுத்த பவுல் தான் கடந்து போன பாதையை குறித்து சொல்லுகிறார். It is being filled with this power that Saint Paul speaks of the paths he had trodden. ఈ యొక్క శక్తి చేత నింపబడిన వాడై పౌలు తాను వెళ్ళినటువంటి మార్గంను గురించి తెలియజేయుచున్నాడు. இந்த அன்பை அக்கினிக்கு ஒப்பிட்டு எந்த வசனத்தின் மூலம் நாம் அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்? Through which verse can we confirm that this love is compared to fire? ఈ యొక్క ప్రేమను మనం అగ్నికి పోల్చుటను ఏ వాక్యాధారం మనం చెప్పగలము? நான் உன்னத பாட்டின் புத்தகத்தில் வாசிக்கும்போது When we read in the Song of Solomon, పరమగీతంలో మనం చదివినప్పుడు 8వ అధ్యాయం 6వ వచనத்தை వాసియంగా. read Song of Solomon chapter 8 verse 6. పరమగీతము 8వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. நீர் என்னை உமது இருதயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் உமது புயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் வைத்துக் கொள்ளும். நேசம் மரணத்தை போல் வலியது, நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல் கொடியதாயிருக்கிறது. அதன் தழல் அக்கினி தழலும் அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையுமாயிருக்கிறது. நேசம் மரணத்தை போல வலியது. Love is as strong as death. ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది.
நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை பார்க்கிலும் கொடியது. Jealousy or zealous love is cruel as the grave. ఈర్ష్య పాతాళమంత కఠోరమైనది. அதன் தழல் அக்கினி தழலாக இருக்கிறது. The coals thereof are coals of fire. దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు. அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையாக இருக்கிறது. It has a most vehement flame. అది యెహోవా పుట్టించినటువంటి జ్వాల. அப்படினால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் 2 அபிஷேகம் இருக்கிறது. Therefore in the Lord Jesus Christ we find 2 kinds of anointing. అందుచేత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు 2 విధములైన అభిషేకమును మనం చూడగలము. ஒன்று பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம். One, the anointing of the Holy Ghost. ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము. எனக்கு பின்னால வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவர். He that cometh after me is mightier than me. నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు. அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார், அக்கினியினால் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். He shall baptize you with the Holy Ghost and he shall also baptize you with fire. ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిసమిచ్చును, అగ్నితోను బాప్తిసమిచ్చును. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த அக்கினியினால் உண்டான ஞானஸ்நானத்தையும் கர்த்தரிடத்துல கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். People of God who have been baptized with the anointing of the Holy Ghost should also ask of the Lord and receive this baptism with fire. పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిసం పొందినటువంటి దేవుని యొక్క జనులు ప్రభు యొద్ద అడిగి అగ్నితోను బాప్తిసం పొందవలెను. அதனுடைய நேசம் மரணத்தை போல் வலியது, நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை விட கொடியது. Love is as strong as death and zealous love is cruel as the grave. ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది, ఈర్ష్య పాతాళమంత కఠోరమైనది. அதன் தழல் அக்கினி தழலும் அது கடும் ஜுவாலையுமாக இருக்கிறது. The coals thereof are coals of fire which hath a most vehement flame. దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు, అది యెహోవా పుట్టించు జ్వాల. எந்த கடுமையான பாதையின் ஊடாக கடந்து போனாலும் அது அன்பைத்தான் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கு. Whatever be the difficult path a person is passing through, he will be able to reveal only love. ఎటువంటి కఠినమైన మార్గం ద్వారా పడి వెళ్ళుచునను ప్రేమను మాత్రమే బయలుపరచును. அந்த அபிஷேகத்தோடு கூட தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியை கடந்து போய் ஜெயித்தார். It is with this anointing that the Lord Jesus Christ went through Calvary and overcame. ఈ యొక్క అభిషేకంతోనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వరిని దాటి దాన్ని జయించెను. கல்வாரி பாதையில் கடந்து போக ஒரு சாதாரண அபிஷேகம் போதாது. An ordinary anointing is not sufficient to go through the path of Calvary. కల్వరి మార్గంను దాటి వెళ్ళుటకు ఒక సాధారణమైనటువంటి అభిషేకం మనకు చాలదు. அதற்கு ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் தேவையாக இருக்கிறது. We need a special anointing for it. దానికై మనకు విశేషమైనటువంటి అభిషేకం అవసరమైనది. இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகத்தை முன்மாறி என்றும் அக்கினி அபிஷேகத்தை ஒரு பின்மாறி என்றும் கூட நாம் சொல்லலாம். In another manner we can say the anointing of the Holy Ghost is the former rain and the baptism with fire is the latter rain. మరొక విధంగా చెప్పినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిసము తొలకరి వర్షమనియు, అగ్నితో బాప్తిసము కడవరి వర్షమనియు మనం చెప్పవచ్చును. கிறிஸ்துவின் நிறைவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு இந்த அபிஷேகம் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. This anointing is very essential for a man to attain the fullness of Christ. క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత అక్కడ పొందుకొన్న నిమిత్తము ఇటువంటి బాప్తిసము ఎంతో అవసరమైనది. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். Perfect love casteth out fear. పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును. அப்ப பூரண அன்போடு இந்த பூமியிலே நாம் ஜீவிக்க வேண்டிய ஒரு ஜீவியம் இருக்கிறது. So there is a life which we have to live upon this earth being filled with perfect love. అందుచేత మనం భూమి మీద పరిపూర్ణ ప్రేమ చేత మనం జీవించవలెను. அந்த அன்பு அக்கினிக்கு ஒப்பான வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. This love has power like that of fire. ఆ యొక్క ప్రేమకు అగ్ని వంటి శక్తి ఉన్నది. முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் காத்திருந்தவர்கள் மேல் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகளோடு ஆண்டவர் அவர்கள் மேல் இறங்கினார். In the first century when the people were waiting for the anointing of the Holy Ghost, it came down upon them as a cloven tongues of fire. మొదటి శతాబ్దమందు వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మకు కనిపెట్టినప్పుడు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి వారి మీద వ్రాలెను. அந்த அபிஷேகத்தின் நிறைவிலே அற்புத அடையாளங்களை கர்த்தர் நடப்பிக்கிறார். Because of the fullness of that anointing the Lord performs signs and miracles. ఆ యొక్క అభిషేకం యొక్క సంపూర్ణతను బట్టి దేవుడు అద్భుత కార్యములను సూచక్రియలను జరిగించెను. அது கணுக்கால் அளவு, முழங்கால் அளவு, அரை அளவு அல்ல, நீச்சலால கடந்து போகிறதான ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. It is not an experience of being up to the ankles or up to the loins or up to the knees, but it is up to the extent of waters to swim. అది చీల మండలం వరకు మోకాళ్ళ వరకు నడుమంతో కాదు గాని ఈదునటువంటి అనుభవం అయినది. அங்கேதான் தேவன் அதிசயங்களை செய்கிறார். That is where the Lord performs miracles. అక్కడే దేవుడు అద్భుత కార్యములను చేయుచున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை ஊழியத்தை நமக்கு மாதிரியாக
நமக்காக வைத்து போயிருக்கிறார். Jesus has kept before us as an example a life and a ministry which is to be done being full of love. యేసుక్రీస్తు మన ఎదుట ప్రేమతో నిండినటువంటి జీవితమును, ప్రేమతో నిండినటువంటి సేవను మనకు మాదిరిగా ఉంచి వెళ్ళి ఉన్నాడు. நாம் நிறைக்க கூடாது. ஆவியில சத்தமா நிறைஞ்ச அந்நிய பாஷை பேசி தேவனுடைய வல்லமையினால் நிரப்பப்படுறதா ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் என்று அதுல திருப்தியா இருக்க கூடாது. We should not be satisfied thinking that when we get filled with the Spirit and make a loud noise and speak in tongues aloud, that is அபிஷேகத்துக்கு கிரியைகள் உண்டு. baptism with fire has works. అగ్ని అభిషేకమునకు దాని యొక్క క్రియలు ఉన్నవి. அந்த கிரியைகளை வைத்து நமக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டது என்று நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். By those works we can find out the kind of anointing found in us. ఆ యొక్క క్రియలను బట్టి మనలో ఉన్నటువంటి అభిషేకము ఎటువంటిదని మనం తెలుసుకోగలము. முதலாம் கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்தால், Reading 1 Corinthians chapter 13. మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయం మీరు చదివినప్పుడు இந்த அன்பின் அபிஷேகத்தின் கிரியைகளை நாம் காண முடிகிறது. The works of the anointing of love are written there. ప్రేమ అభిషేకం యొక్క క్రియలను మనం ఇక్కడ చూడగలము. முதல் வசனத்தை வாசி. Read verse 1. మొదటి వాక్యం చదువుడి. நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன். நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பெயர்க்கத்தக்க சகல விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த வசனத்தை எல்லாம் நீங்கள் கவனித்தால், If you examine these verses, ఈ యొక్క వాక్యములను మీరు పరిశీలించినప్పుడు நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசுகிறேன். I speak with the tongues of men and of angels. మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడుచున్నాను. தீர்க்கதரிசன வரமும் எனக்கு இருக்கிறது. I also have the gift of prophecy. ప్రవచన వరం కూడా నాకున్నది. சகல ரகசியங்களையும் சொல்லக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். I understand all mysteries. మర్మములన్నీ కూడా నేను తెలుసుకొనిచున్నాను. மலைகளை பெயர்க்கத்தக்கதான சகல விசுவாசம் இருக்கிறது. I have all faith so that I could remove mountains. కొండలను పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నది. எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அன்னதானம் பண்ணுகிறேன். I give to the poor all that I have. బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతా ఇచ్చుచున్నాను. என் சரீரத்தையும் கூட சுட்டெரிக்கப்படுவதற்கு நான் கொடுக்கிறேன். I give my body also to be burnt. కాల్చబడుటకు నా శరీరమును కూడా అప్పగించుచున్నాను. இதெல்லாம் இருந்தாலும் அன்பு இல்லாமல் கூட இருக்க முடியும். In spite of having all these things, there is a possibility of me not having love. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నను ప్రేమ లేకుండా ఉండినటువంటి ఒక స్థితి కనబడుచున్నది. இதெல்லாம் இருக்கிறத வைத்து நான் அக்கினி அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன் என்று ஒரு மனிதன் சொல்லி திருப்தி அடைய முடியாது. Just because all these experiences are found in a man, he cannot be satisfied saying I have an anointing of fire. ఒక మనుషునికి ఇటువంటి అనుభవములన్నీ కూడా ఉండుటను బట్టి అగ్ని అభిషేకం పొంది ఉన్నానని తలంచి తృప్తి చెందకూడదు. சரீரத்தை சுட்டெரிக்கப்படுறதுக்கு இங்கே மட்டும் இல்லையே, எத்தனையோ சில கட்சி தலைவர்கள் செத்து போயிட்டா சில பேர் நெருப்பு வச்சு கொளுத்திக்கிட்டு சாகுறான். When we say I am ready to give my body to be burned, that is not something very great, because when some political leaders die, there are some people who are their fans, they also set fire to their own bodies and commit suicide. కాల్చబడుటకు మన యొక్క శరీరంను అప్పగించుట గొప్ప కార్యం కాదు. ఎందుకనగా వారి యొక్క పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా ఏదైనా సంభవించినట్లయితే వారు చెందినటువంటి వారి పక్షపు వారు కూడా అలాగన వారు నూనె పోసుకొని చనిపోవచ్చున్నారు. அதுவும் கூட ஒரு விதமான அன்புதானே. That is also a kind of love. ఇది కూడా ఒక విధమైన ప్రేమే కదా. அப்படினால் இதை வைத்துக்கொண்டு நமக்குள்ள இருக்கிறது அக்கினியினால் உண்டான ஞானஸ்நானம் நான் பெற்றுவிட்டேன், அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது. So keeping such things as a base, we cannot say I have received a fiery anointing or I have been baptized with fire. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆధారంగా ఉంచుకొని అగ్ని అభిషేకము, అగ్నిలో బాప్తిసం పొంది ఉన్నానని మనం చెప్పకూడదు. ஒரு மனிதன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து அக்கினி ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தால், இல்லாவிட்டால் சரியான ஒரு அன்பை பெற்றிருந்தால், அந்த அன்பானது அவனுக்குள்ளே விலையேற பெற்றவைகளை உள்ளே உருவாக்குகிறது. If a man has received a baptism with fire or a fiery anointing, or he is filled with the love of God, then that love which he has received from Jesus performs a work in him. It creates a precious character in him. ఎవడైతే ఇటువంటి ఒక అగ్ని అభిషేకం పొందుకొంచున్నాడో, లేక అగ్నితో బాప్తిసం పొందుకొని దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండిన అనుభవం కనబడుచున్నదో, అట్టి వారి యొక్క అంతరంగమందు పరిశుద్ధాత్మ అమూల్యమైనటువంటి స్వభావములను రూపించున్నాడు. வேதத்திலே விலையேற பெற்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவருடைய திவ்ய சுபாவங்களை தான்.
It is about the divine natures of God which are referred to as precious things in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమందు అమూల్యమైనవి అని చెప్పబడినవన్నీ కూడా దైవికమైనటువంటి స్వభావములై ఉన్నవి. அது முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையேறப்பட்டது. It is precious than rubies. అది ముత్యముల కంటే కూడా విలువైనవి. ஆண்டவருடைய திவ்ய சுபாவங்கள் அவ்வளவு விசேஷமானது. So special are the divine natures of God. దేవుని యొక్క స్వభావములన్నవి అంత విశేషమైనవి. அப்ப அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் நமக்குள்ள எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது. So what is molded within us by a life filled with love? ప్రేమ చేత నింపబడినటువంటి జీవితము మనలో దేనిని రూపించుచున్నవి? நீடிய சாந்த குணத்தை நமக்குள்ள உருவாக்குகிறது. It molds within us long suffering. దీర్ఘ శాంతము మనలో రూపించున్నది. அன்பு தயவு உள்ளது. Love is kind. ప్రేమ దయ కలది. பொறாமை எல்லாவற்றையும் நம்மை விட்டு அகற்றிவிடும். It takes away all envy from us. మనలో నుండి అసూయంతా కూడా తొలగించును. இந்த அக்கினி அன்பான இந்த அக்கினி நமக்குள்ள வரும்போது நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பொறாமை சுபாவத்தையும் அது கொன்று போடுகிறது. When this anointing of fire which is love comes into us, it takes away all the envy found in us. అగ్ని అభిషేకమైనటువంటి ఇక ప్రేమ మన యొక్క జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి మత్సరమును అసూయను తొలగించును. அக்கினி அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறவர்கள் ஒரு காலம் தன்னை புகழ மாட்டார்கள், புகழ்ந்து பேச மாட்டாங்க. Those who have received a fiery anointing will never speak high of themselves. అగ్ని అభిషేకం పొందినటువంటి వారు ఎవరు కూడా తమ్మును తాము ఎన్నడూ కూడా పొగడుకొనరు. இருமாப்பான சுபாவம் இருக்காது. They will not be want themselves. వారు ఉప్పొంగునటువంటి స్వభావం వాళ్ళ ఉండదు. இந்த அன்பாகிய அக்கினி ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற இருமாப்பாகிய எல்லா சுபாவத்தை அழித்து போடுகிறது. This anointing of fire or the anointing of love removes all the aspects of being puffed up in a man. ఒక మనుషుల్లో ఈ అగ్ని అభిషేకం అన్నది ఉప్పొంగుచున్నటువంటి ప్రతి స్వభావమును కూడా కొట్టివేయును. இந்த அக்கினி ஞானஸ்நானம் யார் பெற்றுக்கொண்டார்களோ அயோக்கியமான ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்ய முடியாது. Those who have received this baptism with fire will never do anything which is unseemly. అగ్ని అభిషేకం పొందినటువంటి వారు అమర్యాదగా ఏ కార్యమును వారు చేయరు. அவர்கள் சொந்த ஆதாயத்துக்காக எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படியாக அவர்கள் தேடுவார்கள். They will do nothing for their own benefit, but they would always seek the good of the others. వారి యొక్క స్వప్రయోజనము కొరకు వారు విచారించుకొనరు, ఇతరుల యొక్క ప్రయోజన నిమిత్తమే వారు విచారించేవారు ఉన్నారు. அக்கினி ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு அவர்களுக்கு கோபமே வராது. After they receive this fiery anointing, they will not have anger in them. అగ్ని అభిషేకం పొందిన పిమ్మట వారిలో కోపమే రాదు. அவர்கள் தீங்கு நினைக்க மாட்டார்கள். மனதுல கூட ஒரு தீமை வராது. Such will think no evil, even in their minds they will have no evil. అట్టివారు అపకారమును మనసులో కూడా ఉంచుకొనరు. சத்தியத்துல மாத்திரம் தான் சந்தோஷப்படுவார். They will rejoice only in the truth. సత్యమునందు మాత్రమే వారు సంతోషించెదరు. இந்த கிறிஸ்துவ ஜீவியத்துல என்ன நிந்தைகள், அவமானங்கள், போராட்டங்கள் வந்தாலும் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்வார். Whatever be the reproaches and shame which come across their lives in their Christian life, they will bear everything. క్రైస్తవ జీవితమందు ఎటువంటి నిందలు, అవమానములు, పోరాటములు వచ్చినను వారు అన్నిని ఓపికతో సహించుకొందురు. சகலவற்றையும் விசுவாசிப்பார்கள். They will believe all things. అన్నిటిని నమ్ముదురు. சகலவற்றை நம்புவார்கள். They will hope all things. అన్నిటిని నిరీక్షింతురు. சகலவற்றை சகிப்பார்கள். They will endure all things. అన్నిటిని ఓర్చుకొందురు. அது ஒரு காலம் ஒழியாத அந்த அன்பு. This love never fails. ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును. இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் இந்த அக்கினி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் பின்வாங்கி போறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. In other words, those who receive this baptism with fire can never backslide. అగ్ని అభిషేకం పొందినటువంటి వారు వెనకబడి పోటకు ఎటువంటి సందర్భం ఉండదు. நெருப்புக்குள்ள போன பொருள் எப்படி சுட்டரிக்கப்படுகிறதோ அதுபோல இந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒருபோது பின்வாங்கவே முடியாது. Just as when some object is cast into the fire, it cannot be retrieved again. It is totally burnt with the fire. In the same manner, those who have been baptized with fire cannot backslide at any point of time. అగ్నిలో వేయబడినటువంటి వస్తువు ఎలాగన అక్కడే పూర్తిగా బూడిదైపోవచ్చునదో అలాగనే ఈ యొక్క అగ్నితో బాప్తిసం పొందినటువంటి వారు ఎన్నడూ కూడా వెనకబడరు. జలத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற எத்தனை பேர் பின்வாங்கி போய் விடுகிறார். Many who have been baptized with water turn back. నీళ్లతో బాప్తిసం పొందినటువంటి అనేకులు వెనకబడిపోయినారు.
பரிசுத்தாவியினுடைய ஞானஸ்நானம் பெற்றவங்க கூட எத்தனை பேர் பின்வாங்கிடுறாங்க. Even many who have received the anointing in the Holy Ghost backslide. పరిశుద్ధాత్మతో కూడా బాప్తిసం పొందినటువంటి అనేకులు వెనకంజ వేసి ఉన్నారు. அக்கினியினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ஒருவர் கூட பின்வாங்க முடியாது. Those baptized with fire, none of them can turn back. అయితే అగ్నితో ఎవరైతే బాప్తిసం పొందుచున్నారో వారు ఎన్నడూ కూడా వెనకబడరు. ஒரு நிமிடம் நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். For a minute, let us all close our eyes. ఒక నిమిషము మనం కన్నులు మూసేదము. மேலானவைகளை தேடுங்கள். Seek ye things which are above. పైనున్న వాటినే మీరు వెదుకుడి. நம்முடைய குறைகளையே நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்க கூடாது. We should not always keep reckoning our faults. మన కొరతలనే మనం తలంచుకొంచు ఉండకూడదు. நம்முடைய தோல்விகளையே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது. We should not always keep thinking of our failures. మనకు అపజయములనే మనం ఆలోచించు ఉండకూడదు. ஐயோ எனக்குள்ள பொறாமை இருக்கு, கோபம் வருதேன்னு நீ வருஷ கணக்கில் அழுதுகிட்டு இருந்தாலும் அந்த கோபம் உன்னை விட்டு போகாது. If you keep on crying out, I have envy in me, I'm getting angry. If you keep on crying like this for years together, that anger will never leave you. నాలో అసూయ ఉన్నది, కోపం వచ్చినది, కోపంగా ఉన్నది, కోపం ఉన్నదని చెప్పి సంవత్సరం అంతా కూడా సంవత్సరంల తరబడి నువ్వు అలాగ ఒప్పుకోలు చేయొచ్చు ఉన్నను, అదేది కూడా నీ వద్ద నుండి తీసివేయబడదు. பின்னாலே சூரியன் இருக்கிறது, நீங்கள் இந்த பக்கம் திரும்பி கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய நிழல் தான் உங்களுக்கு தெரியும். If the sun is behind your back and if you are looking forward with the sun behind your back, you will only be able to see your shadow all the time. సూర్యుడు మీకు వెనక ఉండినప్పుడు మీ ముందుగా ఎల్లప్పుడూ మీకు నీడ మాత్రమే కనబడుచు ఉండును. அந்த இருளை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். You will only be looking at the darkness all the time. ఆ యొక్క చీకటినే మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా చూస్తూ ఉందురు. நம்முடைய முகத்தை அப்படியே சூரியனுக்கு நேராக திருப்புவோமானால், if we turn our faces towards the sun, మన ముఖమును సూర్యుని తట్టు మనం త్రిప్పినట్లయితే வெளிச்சத்தை தவிர வேற எதையும் பார்க்க முடியாது. we will not be able to see anything except light. వెలుగును తప్ప మరి ఏది కూడా మనం చూడలేము. மேலானதற்கு நேராக நம்முடைய கண்களை ஏறெடுப்போமாக. Let us lift up our eyes unto things which are above. పైనున్న వాటి తట్టు మన యొక్క కన్నులను మనం త్రిప్పెదము. ஆண்டவரே பொறாமை என்ன விட்டு போகணும், கோபம் போகணும், எரிச்சல் போகணும், நான் இன்னும் பொய் பேசுறேன், இதையே சொல்லி கொண்டிருக்காமே அதை கொஞ்சம் விட்டுட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி உம்முடைய அன்பினால் என்னை நிரப்பும், சகலவற்றையும் தாங்க வேணும், சகலவற்றையும் சகிக்க வேணும், சகலவற்றையும் சுமக்க வேணும் என்று சொல்லி இந்த அன்பின் பகுதியிலே மேலானதை நாம் கர்த்தரிடத்தில் கேட்போமாக. Instead of always looking at our own character, saying I'm still getting angry, I get irritated and I still speak lies and I have envy in me, I have no deliverance from all these. Instead of that, let us turn towards the Lord and look at His light and say, Lord, fill me with your love and let us get rid of all these things. మన యొక్క స్వభావమునే మనం చూసుకొనచ్చు. ఇంకా కూడా అసూయ వచ్చుచున్నది, కోపం నాలో కలుగుచున్నది, అబద్ధమాడుచున్నాను, క్రోధం నాలో పుట్టుచున్నది అని చెప్పి ఇలాగనే మనల్ని మనమే చూచుకొనక మన యొక్క ప్రభు తట్టు, వెలుగు తట్టు మన యొక్క ముఖములను మనం త్రిప్పెదము. అలాగ మనం త్రిప్పి, ప్రభా నీ యొక్క ప్రేమ చేత నింపుము, ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించును, ప్రేమ దయచూపును, ప్రేమ తాళుకొనును, ఇటువంటి స్వభావం దయచేయమని మన ప్రభు యొద్ద అడగవలెను. பரிசுத்தாவி பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய கொலோசியர் சபையாரை பார்த்து பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார். Looking at the Colossian church which was full of spirit baptized believers, Paul says like this. పరిశుద్ధాత్మక అభిషేకం పొందినటువంటి కొలొస్సైలో ఉన్నటువంటి సంఘమునకు పరిశుద్ధ పౌలు ఇలాగన వ్రాయిచున్నాడు. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால், If we then be risen with Christ, మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే, இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் நீங்கள் பரிசுத்தாவி பெற்றது உண்மையானால், in other words, if it is true that you have received the Holy Spirit, లేక మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందినది సత్యమైతే, பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள். seek those things which are above and not things on the earth. భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకుడి, పైనున్న వాటినే మీరు వెతుకుడి. இந்த பொறாமை, எரிச்சல், கோபம் இதெல்லாம் பூமியில உள்ளதுதான், பரலோகத்தில் கிடையாது. This envy and anger and wrath, all these are things which are found on the earth and not in heaven. అసూయ, కోపము, క్రోధము ఇవన్నీ కూడా భూ సంబంధమైనవి, అవి పరలోక సంబంధమైనవి కావు. பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல. Seek not things which are on the earth. భూ సంబంధమైనవి కావు. மேலானவைகளை நாடுங்கள், தேடுங்கள். Seek those things which are above and set your affection on them. పైనున్న వాటి మీదనే మనసు పెట్టుడి, వాటినే వెతుకుడి. மேலானவைகள் என்ன? What are those things which are above? పైనున్న వాటివి అనగా ఏమి? நீடிய சாந்தம், தயவு, நற்குணம், தாழ்மை, கீழ்ப்படிதல், இதெல்லாம் மேலானது, இதெல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Long suffering and good virtue and compassion and kindness, all these things are found in heaven. These are things which are above. దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, సాత్వికము ఇవన్నీ కూడా పైనున్నటువంటి కార్యములైనవి. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமா? Let's all close our అందరం eyes. కూడా కన్నులు మూసేదము. ஒரு நிமிடம் நாம் எல்லாரும் கல்வாரியை நோக்கி பார்ப்போம்.
For a minute, let us all look to Calvary. ఒక నిమిషము మనమందరం కూడా కల్వరి తట్టు మనం చూచేదము. அந்த అగ్ని అభిషేకத்தை நமக்கு தருகிற நம்முடைய ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா. Let us look unto a God who will give us that fiery anointing. ఆ యొక్క అగ్ని అభిషేకమును మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రభు తట్టు మనం చూచేదము. அன்பில் நிறைந்து எல்லா பாதையையும் கடந்து போய் கல்வாரியை ஜெயித்த இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போமா. Let us look unto Jesus who, being filled with love, passed through every path and overcame Calvary. ప్రేమ చేత నింపబడి ప్రతి విధమైనటువంటి మార్గమును కూడా దాటి కల్వరిని జయించిన యేసును మనం చూచేదము. அவரை பார்க்கும்போது சகலவற்றையும் சகித்த சுபாவத்தை பார்க்கிறோம். When we look at him, we find the character of having borne all things. ఆయనను మనం చూచినప్పుడు సమస్తమును సహించిన స్వభావం మనం చూడగలము. சகலவற்றையும் தாங்கிக் கொண்ட அன்பை அவரில் காண்கிறோம். We find in him a love which could bear all things. సమస్తమును తాళుకున్నటువంటి ప్రేమ ఆయనలో చూడగలము. அவரிடத்தில் இருக்கிற சாந்த குணத்தை பாருங்கள். Look at the meekness in him. ఆయనలో ఉన్న సాత్వికమును చూడుడి. மன்னிக்கிற சுபாவத்தை பாருங்கள். Look at the forgiving nature in him. క్షమించు స్వభావమును చూడుడి. அவரிடத்தில் இருக்கிற இரக்க சுபாவத்தை பாருங்கள். Look at the nature of kindness in him. ఆయనలో ఉన్న కనికరమును చూడుడి. அந்த அன்பை நமக்குள்ள ஊற்றும்படியாக கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போமா. Let us look unto the Lord so that he might pour that love into ఆ us. ప్రేమ మనలో కుమ్మరించినట్లుగా మన ప్రభు తట్టు మనం చూచేదము. இன்னும் 5 நிமிடங்கள் தான் நமக்கு முன்பாக உண்டு. We have just 5 minutes before 5 us. నిమిషములే మన ఎదుట కలవు. எலியாவுடைய பலிபீடத்தின் மேல அக்கினி இறங்குறதுக்கு 5 நிமிடம் கூட ஆகல. For fire to descend upon Elijah's altar, it did not even take 5 minutes. ఏలియా యొక్క బలిపీఠం మీదకి అగ్ని దిగి వచ్చటకు 5 నిమిషములు కూడా పట్టలేదు. அன்பினால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆண்டவர் எனக்கு தந்தால், ஒரு நாள் எனக்கு தந்தாலும் அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்வேன் என்று உன் இருதயம் ஆயத்தமாக இருந்தால், அதற்காக ஏங்கி தவித்துக் கொண்டு இருக்குமானால், அந்த அன்பை ஆண்டவர் இப்போதே ஊற்றி விடுவார். If your heart is prepared, say, if the Lord gives me even one more day in my life, I will live being filled with the love of God. If your heart is yearning for such a love, right now the Lord is able to fill you with that love. ప్రభు ఇంకా కూడా ఒక దినం అనుగ్రహించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండవలని వాంఛ ఉండినప్పుడు, ప్రభు నీ యొక్క ప్రేమ చేత నిండవలని తృష్ణ కొనుచున్నానని ప్రభు యొద్ద అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క అభిషేకం మనకు అనుగ్రహించును. அந்த நிறைவானது வரும்போது, இவ்வளவு நாட்கள் உன்னிடத்தில் காணப்பட்ட குறைவானவைகள் எல்லாம் நீ சொல்லாமலே உன்னை விட்டு ஒளிந்து போகும். When that which is full comes into you, all those things which were in part all these days will leave you even without you telling them to leave. ఆ యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటిది నీలోనికి వచ్చినప్పుడు, నీలో ఉన్నటువంటి కొరతలు, అసంపూర్ణత అంతయు నువ్వు అడగకుండానే నీ వద్ద నుండి తొలగించబడును. அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் செய்ய வாஞ்சிப்போமாக. Let us decide to live a life being filled with love. ప్రేమ చేత నింపబడిన జీవితం చేయుటకు మనం వాంఛించెదము. மரணத்தை பார்க்கிலும் வலிய அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை கர்த்தரிடத்தில் கேட்போமா. Let's ask of the Lord for a life filled with love which is more stronger than death. మరణం కంటే కూడా బలవంతమైనటువంటి ఆ ప్రేమ చేత నింపబడుటకు మన ప్రభు యొద్ద అడుగుదాము. ஆண்டவரே, என்னை அக்கினியினால் ஞானஸ்நானம் பண்ணும் என்று சொல்லுங்கள். Say, Lord, baptize me with fire. ప్రభు నన్ను అగ్నితో బాప్తిసం ఇమ్ము. கல்வாரியின் அன்பில் வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதிலே, கல்வாரி நண்பின் வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதினிலே, கல் நெஞ்சையும் நொறுக்கி உருவாக்கிடும் நல் நதியாய் போயுதினிலே, கல் நெஞ்சையும் நொறுக்கி உருவாக்கிடும் நல் நதியாய் போயுதினிலே. ஆஹா, இயேசுவின் மனஅன்பிலே அதில் இன்பத்தை சொல்லாகுமோ. ஆஹா, இயேசுவின் மனஅன்பிலே அதில் இன்பத்தை சொல்லாகுமோ. அது தூய தேவனே, இந்த உள்ளத்தில் தங்குமல்வியே, அது தூய தேவனே, இந்த உள்ளத்தில் தங்குமல்வே. கல்வாரி நண்பின் வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதினிலே, கல்வாரி நண்பின் வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதினிலே, கல் நெஞ்சையும் நொறுக்கி உருவாக்கிடும் நல் நதியாய் போயுது
நல் நதியாய் பொய்யுதெனிலே கல் நெஞ்சையும் நொறுக்கி உருவாக்கிடும் 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 நல் நதியாய் பொய்யுதெனிலே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் நல்ல இயேசுவே, எங்கள் நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிற சுவாமி, இந்த சாயங்கால வேளையில் நீர் எங்களோட மற்ற கடந்து வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்தபடி நாலு சோத்திரம் எங்களுக்கு தந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்கு ஆசோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜலத்தினாலும் பரிசுத்தாயினாலும் மாத்திரம் இல்லை, அக்னி அபிஷேகம் பெற வேண்டியது அவசியம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நாலு சூத்திரம். அது அன்பினால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுற ஒரு அன்பு உண்டு நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் பெரும்போது சத்துருன்ற சகல வல்லவன் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த அன்பினால் நாங்கள் நிரப்பப்படும் போது பாடுபடுறோம், தேவ சித்தம் செய்து எங்களுக்கு லகுவாக இருக்கும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த அபிஷேகத்தை பெறும்போது நம்முடைய சகல திவ்ய சுவாங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய ஜீவித்து காணப்படுகிற பெருமை, பொறாமை, கோபம் எல்லாம் எங்களை விட்டு நீங்கி போகும் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படினால் அந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் எப்போதும் நிரப்பப்பட்டு உங்களுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட பூர்ணத்துக்கு நேராக கடன் சென்று நாங்கள் உண்மை போல மாற்றப்பட்டோம் சந்திக்க எங்களை யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசு நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை கேட்டபடினால் நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த சாயங்கால கூட்டத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்தபடினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். யாருக்கும் பிரத்யேகமாக ஜெபம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் கேட்ட வசனத்தை வைத்து இந்த ராத்திரி வேளையில் நல்லா தியானம் பண்ணி மறுபடியுமாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கணும். நாளைக்கு கூட்டத்துக்கு வர வேணும். நாளை காலை மாலை உள்ள கூட்டங்களுக்கு வந்து கலந்து கொள்ள வேணும். அவசியமானால் நாளை சாயங்கால கூட்டத்தில் ஜெபம் தேவையானவர்கள் ஜெபித்து கொள்ளலாம். இன்றைக்கு நன்றாக இந்த வசனங்களை வைத்து தியானம் பண்ணி ஒரு சரியான ஒரு அன்பின் நிறைவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை தொடர்ந்து ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.